ସକାଳୁ ପନିର ହେଇଛି। ସକାଳୁ ପନିର ହେଇଛି। ପରଟା ଆଳୁ ଭଜା ବସିଛି ଖରାବେଳ ପାଇଁ। ଚା ବସିଛି, ଟିକେ ଚା ଖାଇବା। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯାତ୍ରା, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଧରିଲା ମକା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ଏଇଆ, ସେ ଯାହା ଦେଖିବେ ମାନେ କହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଗେ ନେଇସାରିବୁ ତାପରେ ଯାଇ ଯିବୁ। ତ ତାଙ୍କ ଫରମାଇଶ ସବୁ ପୂରଣ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଦା କିଣିକି ବେକରେ ଚାଲିଲା ପକେଇକି। ତାପରେ ଇଏ କହିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଏପଟେ ଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ କିଣିବି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାର ବାଚିକି ଗପ ଖାଲି ଚଲେଇଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଏମିତି ଯାଏ, ଟ୍ରେନ୍ର ଚକା ଏମିତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘୁଗନି ଚାଟ୍ କତିକି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ସେ ଘୁଗନି ଚାଟ୍। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘୁଗନି ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର ହେରିକା ସବୁ ପକେଇକିନି ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ମକା ଚିପ୍ସଟା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ନା, ସେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 99 ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା କିଣିବ ଏଠୁ 99। ଯାହା ବି ନେବ, ମୁଁ 2ଟା ଟ୍ରେ ନେଲି। 99ରେ ଭଲ ଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ବି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଚାଲୁ ଚୁଡ଼ି ପାଖକୁ। ଚୁଡ଼ି ତ କିଣିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ये कौन कि फिक्स रेट ना, देखो बस फिक्स रेट, माने पैसा दियो चलो। भल लगे किनिबा पई, यात्रा रे भल लगे हमको, समस्त को भल लगे किनिया पई। सान भाई भौणी पु कहला मु चश्मा किनिबी, तो किनिला। इटी झियो माने झियो, मो झियो आ भौणी झियो कहले दोली खेलिबू। पुओ भी खेलला। आमे मु खेललिनी, मो मुंड बुलाए तो एथरे बसिले। से केमती भी झिंकी दउथाय, पिला माने खाली चिल्लेइले। एटा ब्रेक डांस दोली। केमती माने बहुत जोर झांकी दउथाय दोली को। छोट छुआ माने खेली परिबे। ସେଇଥିରେ ବି ଆମ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ବହୁତ ଜୋର ଚିଲେଇଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଡରିଗଲେ ବୋଧେ, ଯେମିତି ସେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଡରିନୁ। ଏଇ ତୁ ମାରିଲୁ, देख देख मामा के मारलो, देखिलोनी आउ देखिलु। ए आउ 2टा सर, 3टा सर देछि पूरा लाइफ टाइम आउ। तासे गोटे कोळा देइछो तळे, गोटे थिबो एंजा कोळा, नले एटा फाटी जिवो। सेटर ना ओना कोळा आडी छुटेटी देइछो त कोन सब এই গুটিও নিয়ে ধনুষরে রখ। তোর সেই গোটাই খোলিলু তো, না খোলিউনু।
आम यात्रा जाइलु कौन सब किना किणी सब ए खोला हम। मामा नहीं है तो फोटो कर नहीं है ऐसे ही प्लेट रे पूरी नहीं है तो करने ये सब पाप आउ सब छप्पा आसन तो बड़ बड़ अच्छी पूरा ये रख न ते बड़ बड़ स्वेटरटा कौन लगा वो देखिए से वो दीपी से देखो स्वेटर तू चप्पल गला हो गया सिर्फ से पार्टी पूरा चुप कर पूरा सब छुआ का खेलना जिनस देखते पूरा 10-12टारे गलु 4टारे आस टंकिया हरेक माल 10 टंकिया हरेक माल 20 टंकिया हरेक माल यात्रा तो एम सब किना हुए आइला तो कहीं तौल को आंसू नहीं चलो ठीक है तो एक है एक बार देख दीदी को एक बार देख दीदी मोर कोई तो सही होता है इसमें देख नहीं कौन এটা ওটা ছুঁচি देख हाथ पर दे बाबा वाली बराबर देख କେତେଟା ଛୁଞ୍ଚି ବସିଛି ତା ଦେହରେ ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା हाथ घरे देख देख 10 ଟଙ୍କା ଏତିକ ଛୁଞ୍ଚି देख देखो ना ଯାତ୍ରାରେ ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମଜବୁତ ବି ଅଛି ଏଟା ପାଉଡର नहीं 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ଦେହରେ କୁଲୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପଇଚ ନା आओ नो ଏଇ ଅନାଲୁ ଆକୁ କିଏ ମୋର ମାରିଗଲ ଭଲ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯୋଉ କଳା ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ଠିକ ନା ପୁନୁଟା ହେଇଛି ପୁରା ଯେଟା ଲାଇଟର ଏଇ ମା ତମେ କଣ ଆଣିଛ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମୋ ଚୁଡ଼ି ସେ ଶଙ୍ଖାଟା ଏଟା ଧନୁ ସର ଧନ ତ ଧନୁ ସର କାହିଁ ଏଇଟା ସର ଧନୁ ସରରେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲୁ ଆମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଧନୁ ସର ଆଣିছিল ଏଇ ତାର ଗୋଟେ ସର ମାରିଦେ ଏଇଟା ହେଲା ସର ଏଇଟା ହେଲା ଧନୁ ମାର ମାମାଙ୍କୁ ମାଇଲ ଦେଖିଆ ମାମାକୁ ମାର କେମିତି ମାରିବା ଜାଣିନ ଧନୁସର ଏମିତି ନାଇଁ ମାରିବା ଶିଖିନ